our subtopic 6.3 is on resistance, reactant and also impedance. Okay, so nanti kita akan tengok apa maksud resistance, reactant dan juga impedance. Resistance you know by now. Okay, so there are 4 learning objective dekat sini. Sketch and use phasor diagram and sinusoidal waveform to show the phase relationship between the current and voltage for a single component circuit of resistor, capacitor and inductor. Okay, and then the second learning objective here is to use phasor diagram to analyze voltage, current and impedance of series circuit of RL, RC and RCL, and to define and use capacitive and inductive reactant, impedance and phase angle, to discuss and explain graphically the dependence of the resistance XC, XL and Z on F and relate it to resonance. Okay, kalau kita tengok hanya dengan membaca learning objective ini kamu dah rasa mungkin macam berat sikit. However, once you know all the term mentioned dekat sini iaitu contoh phasor diagram, impedance, reactant semua ni, this should be an easy thing jugalah. So you don't have to worry lah. So kita akan lupakan sedikit lah apa-apa yang kita baca dekat sini supaya tak memberatkan kamu. So we are going to first start with understanding what is meant by phasor dulu. Sebab perkataan phasor ni banyak kali juga diguna dalam kamu punya learning objective ini. Dia guna phasor dekat sini kan. Okay, phasor is defined as a vector that rotates anti-clockwise about its axis with a constant angular velocity. Okay, phasor sebenarnya macam dia cakap dekat sini adalah vector. A diagram containing a phasor is called phasor diagram. Okay, it is used to represent a sinusoidally varying quantity such as alternating current and alternating voltage. So kita akan guna phasor ini untuk represent sinusoidally varying quantity such as AC current ataupun AC voltage. So AC current dengan voltage ini kita akan guna phasor untuk represent them lah. It is also being used to determine the phase angle ataupun phase difference between the current and also the voltage. Okay, contoh dekat sini adalah berdasarkan diagram dekat bawah, arrow ini iaitu arrow daripada titik O sampailah ke hujung sini, ini kita panggil phasor. So basically your phasor is just an arrow here. Okay, ini adalah phasor kamu. Dan dia kata phasor adalah vector. Okay, vector dekat sini kita represent dengan direction dia lah. Panjang ni magnitude dia. Okay, kepala arrow ini indicates the direction. Panjang arrow ini represent the magnitude, maka ini adalah vector kamu. Dan dia boleh rotate anti-clockwise. So setiap kali dah lukis phasor ini kita kena tunjuk dia punya arah dia pusing with what speed. So kita relate dengan angular frequency dia. Sebab dia akan rotate. Bila dia rotate, dia akan buat circle dekat sini. Bila dia circle, rotation ini akan ada kelajuan dia yang kita relate dengan angular term. So kita panggil angular velocity. Okay. So contoh dekat sini, kita ada AC current. Dan kita tahu AC current, dia akan vary. Betul tak? So dia akan form sinusoidal waveform dekat sini. So this AC current ini, kita represent guna phasor. Okay, so bila kita letak dia dalam diagram dekat sini, kita boleh cakap nilai current ini akan berubah. Initially dia berada dekat 0. Initially dia berada dekat 0, betul lah? Berada dekat 0. And then dia akan pergi dekat peak. So arrow ini akan bergerak dan dia akan duduk dekat sini. Bila dia berada dekat peak. Okay, bila dia berada dekat sini. After 1/4 T. And then half of the T dia sampai kosong. So arrow ini akan turun ke bawah sampailah dia reach 0 balik. So nilai yang kita guna untuk phasor ini sama dengan nilai yang kita akan guna untuk axis kita ini. So at this particular point dia berada dekat 0. So sepanjang sini 0 lah kan. Dia naik ke atas pergi ke maximum value, sama nilai maximum.
And then dia turun balik bawah. So rotation dia adalah anti-clockwise dekat sini. With an angular speed of omega. Omega yang sama kita guna dalam kita punya AC ini. Omega yang sama. 2 pi F yang sama. 2 pi over T yang sama. And then dia akan turun ke bawah. Maximum negatif. So boleh jadi juga dia duduk dekat sini. Okay. Ini, tengok yang colour biru ni saja. Dia berada dekat sini. At this point dia boleh berada dekat sini. Ataupun sampai sinilah. Okay. Selepas dia reach maximum and then dia tengah dalam proses nak menurun ke kosong. So dia setengah duduk dekat sini. So you can relate your phasor dengan sinusoidal graph. Itu yang dia cakap, used to represent a sinusoidally varying quantity. So contoh kalau dia tengah duduk dekat sini pula. Let's say your arrow is sitting here. Dalam kamu punya graph, dia akan berada dekat sini. Bukan sini Not here. Bukan yang colour merah tapi colour biru sebab dia belum sampai lagi maksimum dekat sini. You have to follow lah kan. So sekarang dia belum sampai maksimum lagi. So dia baru berada dekat your third quarter. Okay. Samalah macam kamu pecah ini first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. First, second, third, fourth. Sama saja. Okay. Ada soalan bahagian sini? Faham phasor? Faham, Miss. Okey. Selalunya soalan akan suruh kamu lukis phasor lah. Bila dia suruh lukis phasor, kamu kena lukis untuk I dan V serentak. Okey, selalunya kita akan lukis untuk I dan V serentak, iaitu basically kita nak cakap pasal kita punya learning objective yang kedua inilah. Tapi nanti kita akan tengoklah how can you relate a phasor for both the V and I sama-sama. Nanti kita akan tengoklah. So setakat ni kita kena faham dulu apa itu phasor dulu. Okay, next kita nak tengok pada what is resistance, reactant dan juga impedance. Okay, apa maksud tiga benda ni? Okay, resistance kita guna simbol R. We are very familiar with this. And kita pun tahu apa maksud resistance dekat sini, iaitu dia punya function dekat sini is to oppose the current flow. However, opposition to current flow in purely resistive circuit. Maksudnya, resistance hanya boleh oppose bila dalam circuit itu ada resistance. Contoh kita ada circuit, tak kira lah AC ke DC. Kalau ada resistance dekat sini, resistance ini akan act as a opposition for current to flow. Sebab tu dia kata purely resistive. Okay, contohlah dalam circuit kamu sekarang, kamu akan ada resistance, kamu akan ada inductor. If you remember chapter 5 kita ada belajar inductor. And then let's say kita ada capacitor. Okay, kita ada resistance, kita ada inductor dan kita ada capacitor. Kita tahu function of the inductor dalam chapter 5 kita belajar is to store energy in the form of magnetic field. So dia akan store energy in the form of magnetic field. And then capacitor pula adalah sama, to store charge. Function dia adalah to store charge. Resistance kita tahu to oppose current flow. However, when you have a circuit yang ada resistance, inductor dan juga capacitor, resistor ini hanya boleh oppose current for this particular resistance sahaja. So apa yang akan jadi adalah kita akan add reactant, macam kamu belajar dalam chemistry kan, kamu akan ada reactant untuk help to macam catalyst lah kan, to speed up any reaction kan. Konsep dia sama dekat sini. When you have inductor and also capacitor, walaupun their function is to store energy and to store charge, okay, secara generalnya itu adalah function kamu punya inductor dan juga capacitor. Tapi kita akan also oppose current by using reactant of the inductor and reactant of the capacitor. Di mana
Reactant, maksud reactant dekat sini adalah opposition to current flow resulting from inductance or capacitance in an AC circuit. Maksudnya, you can still oppose a current using inductor and also capacitor in an AC circuit when you have this reactant. Okay, so all these three sekarang akan oppose current di mana resistor akan ada resistance to oppose the current. Whereas inductor dan juga kapasitor, dia tak boleh oppose current tapi dia akan guna reactant to oppose the current. Okay, to be more specific, untuk kapasitor kita ada capacitive reactant, opposition of a capacitor to the current flow. Okay, reactant ini adalah opposition of current from inductance and also capacitance. However, if kita nak cakap specifically pasal capacitance, dia akan jadi capacitive reactant. Simbol yang kita guna dekat sini adalah XC. Opposition of the capacitor to the current flow. And also kita ada inductive reactance, iaitu untuk inductor sahaja, XL, opposition of a inductor to a current flow. So, when you have a circuit, okay, kalau kita ada circuit AC dekat sini, kamu tak ada rintangan, kamu ada inductor. You only have inductor here. You have power supply AC, you have current flow dekat sini. Current flow dekat sini can be opposed by the inductor dekat sini by inductive reactant. Begitu juga kalau kamu ada kapasitor sahaja dalam circuit AC ni, you can still oppose the flow of current using the capacitive reactant. Okay, kita boleh oppose currents using the capacitive reactant. So tak semestinya kita kena ada circuit yang ada resistance sahaja dalam AC untuk oppose current. Selalunya dalam kalau sebelum-sebelum ni kita guna buat soalan DC memang kita guna resistance sahaja. Tapi for an AC circuit, you can also use inductor and also capacitance dekat sini. Tapi you have to have the reactance lah. Okay, capacitive reactance and also inductive reactance. So when you have circuit yang consist of all three dekat sini, when you have circuit consist of all three dekat sini, kesemua tiga-tiga ni boleh boleh oppose current. Cuma total opposition dekat sini kita panggil dia sebagai impedance Z. Iaitu total opposition to an AC, resistance and reactant combined form impedance. Reactant dekat sini ada dua jenis reactant. Okay, as you can see reactant tadi tu dia cakap inductance and also capacitance, iaitu XC dan juga XL. Okay, so when you have all three dekat sini, you can also oppose current. Opposition sekarang hanya bukan melalui resistor sahaja, tapi total opposition which is the impedance, which is the combination of the resistance and also reactant, iaitu XL dan juga XC kamu. Okay, faham tak? Faham, Miss. Are you guys following bahagian sini? Yes, Miss. Yes, Miss. So basically resistance, reactant, impedance, tiga-tiga benda ni adalah benda yang sama, dia nak oppose current flow. Okay, they are trying to oppose current flow. Cuma resistance ni sebelum-sebelum ni kita dah tahu secara jelasnya memang function dia to oppose current flow. Cuma reactant dekat sini adalah untuk inductance dan juga capacitance. Okay, it is for inductance and also capacitance. Okay, impedance pula adalah combination of all three, iaitu resistance, capacitive reactance and also inductive reactance to oppose the current flow. If you have more than one, contoh kalau kita ada resistance sahaja, resistance yang akan oppose. Kalau kita ada inductor sahaja, inductive reactance sahaja yang akan oppose. If you have capacitor sahaja, you're going to have capacitive reactance sahaja akan oppose. Tapi kalau kita ada combination, contoh kamu ada inductor dan juga resistance. Okay, so resistance akan oppose dan juga inductive reactant akan oppose. So dua-dua ni gabung akan form total opposition iaitu impedance.
Okay, so untuk impedance, as long as you have more than one, kita dah panggil dia impedance. Okay, kalau kita ada satu sahaja jenis opposition dekat sini, kita boleh panggil dia specifically sebagai resistance ataupun reactant. Tapi if you have more than one combination of RL ataupun RC ataupun RCL, maksudnya dalam circuit kamu ada resistance dan inductor, resistance dan kapasitor ataupun resistance, kapasitor dan juga inductor, kita akan ada impedance. Maksudnya dia adalah opposition menggunakan lebih daripada satu komponen dekat sini. Okay, next kita nak tengok pada pure resistor in an AC circuit. Okay, apa maksud pure resistor in an AC circuit? Ini sebenarnya tajuk untuk muka surat yang dekat bawah ni, tapi dia terpisah. Pure resistance of an AC circuit. Okay. AC circuit, ini indicate AC. Kamu ada alternating voltage dekat sini. Okay, and then you have current flow dekat sini lah kan. When you have resistor in your circuit, only resistor yang akan oppose current dekat sini, kita panggil dia pure resistance. Itu maksud pure resistance in an AC circuit. Only resistor who is going to oppose the current flow. Okay, and we know current adalah alternating current. So kita akan ada circuit. Kalau kamu tengok, saya guna color merah to represent the current. Okay, and then you have I naught. I maximum kamu, negative I naught. In the opposite direction. Ini adalah nilai current kamu. Your current is alternating. And then at the same time you will have your voltage juga alternating sebab ini adalah AC. So saya guna color ni to represent my AC and I sketch them on the same graph. Okay, saya sketch ataupun saya map graph of I dengan V on the same graph. So saya akan ada V naught dekat sini, V maximum dekat sini. V is always greater, V akan mempunyai nilai yang lebih banyak daripada I lah kan. Sebab V adalah total supply I yang akan flow after you manage to overcome the opposition dekat sini. So I akan sentiasa rendah sikit ataupun basic Ohm's law V is equals to IR. V adalah hasil daripada I dan juga R dekat sini. So V kena lebih besar. So every time you want to sketch a combination of these two dalam satu graph, V yang kena mempunyai peak lebih tinggi daripada I. Alright. So sekarang kalau kamu tengok, kita ada juga phasor has been drawn. This is your phasor diagram. Ini adalah phasor diagram. Sebenarnya this whole thing lah selalunya kita associate dengan phasor diagram ni. Okay. So what you have here dekat sini adalah kita lukis this phasor vector ini to represent the current. Initially at 0, current kamu berada dekat 0. Okay. As you can see, the current punya peak sini. So you're going to form a circle with this maximum peak. So panjang vektor kamu ni, iaitu radius of this circle adalah ketinggian ataupun nilai peak kamu sebenarnya. Same value. Begitu juga kita ada V dekat sini. Phasor V. Phasor V pun akan membuat bulatan juga. Bulatan dia akan ada radius yang sama dengan ketinggian dia, iaitu peak value dia. The length of the radius dekat sini, iaitu radius dia sama dengan peak dia dekat sini. Okay, so this is your phasor. And then setiap kali lukis phasor kena tunjuk angular frequency dia dan juga direction dia, iaitu dia akan rotate anti-clockwise always with angular frequency omega. So this is your phasor diagram for pure resistor. Pure resistor maksudnya ada resistor saja dalam circuit kita. So sekarang kita nak tengok the current flow in the resistor is, current yang akan flow across this resistor sekarang adalah a sinusoidal current, iaitu I is equals to I naught sin omega t. Okay. Voltage across the resistor, voltage across this resistor, kita tak cakap pasal V ni lagi, kita tengah cakap pasal V across resistor sahaja. Adalah VR sama dengan IR. Okay,
voltage across resistor akan sama dengan I adalah I yang tadi. I yang akan lalu dalam resistor tadi tu. Iaitu that sinusoidal varying current. So I0 sin omega T. R ni kita tulis dekat sini. Okay. So I0 darab dengan R, V is equals to IR. Betul tak? Tapi kalaulah I yang kita nak darab ni adalah maximum current, maka V yang kita akan dapat ni adalah V0. Sebab kita darab dengan I0. Kalaulah kita darab dengan IRMS contoh, IRMS yang darab dengan R, V yang kita akan dapat adalah VRMS. Okay. Since this is the maximum current, maka kita akan dapat maximum voltage. So V across resistance dekat sini akan sama dengan V not sin omega T. And as you can see, dalam circuit kita hanya ada resistor sahaja. This is a pure resistor. This is a pure resistor. Maka the voltage across resistor adalah whatever voltage from the power supply. Sebab power supply ni akan bagi semua voltage dekat satu benda sahaja, iaitu resistor. Because you have only one component dekat sini. So therefore kita boleh buat conclusion V across resistor sama dengan V, iaitu V from supply. So V supply adalah V0 sin omega T, iaitu V across resistor kita juga. I yang akan flow dalam circuit kita I0 sin omega T for pure resistor. For pure resistor. Okay. Sekarang kita nak tengok pada phase difference between V dan juga I, iaitu perbezaan fasa antara current dan juga I. How do you see the difference in the phase between I dengan V dengan I adalah you have to take the phase for the voltage minus dengan phase for the current. Apa itu phase adalah when you have a sinusoidal equation. If you remember awal-awal kita introduce sinusoidal equation dekat sini. Kita ada I sama dengan I0 sin omega T, V sama dengan V0 sin omega T. Bahagian sini is known as phase. Omega T is known as phase. Okay, dia cakap phase denotes the particular point in the cycle of a waveform measured as in angle, in degree or radian. So basically dia adalah angle lah. Ini adalah phase. Omega T adalah phase. Okay, kalau dekat sini dia cakap phase difference, kita tengah cakap pasal perbezaan dalam phase itu. Phase difference adalah difference in the phase. Antara siapa? Antara V dengan I. So phase untuk V adalah omega T, phase untuk I adalah omega T juga. Okay, so omega T untuk V, kita akan tolak dengan phase of the current. So bila kita tolak, kita akan dapat kosong. So phase difference adalah 0. Okay, adalah 0. Tadi kita kata phase difference can be measured in angle. An angle can be measured in degree ataupun radian. Betul tak? Angle. So kalau kamu tengok dekat sini, vektor untuk I duduk dekat sini, vektor untuk V pun duduk dekat sini. So diorang tak ada angle antara mereka. Kalaulah the I sits here and V sits here, angle antara mereka adalah 90 degree. So akan ada difference in the phase. Delta V kita akan adalah 90 degree, iaitu angle antara mereka. Sekarang they are parallel to each other. I dengan V adalah parallel to each other. That is why you got 0 here. Okay, sebab mereka parallel to each other. As you can see, I kita adalah I0 sin omega T, di mana graf kamu memang start daripada sini. At T is equals to 0, your I is equals to 0. Kalau substitute dekat sini, T 0, kamu akan dapat I kamu pun kosong. Dia duduk sini. Begitu juga untuk V. V is equals to V0 sin omega T, T0, V0. Dua-dua start daripada kosong. Both is starting from 0.
Okay, are we good? Bahagian sini, phase angle ni faham? Phase difference ni faham? Faham, Miss. Yes. Alright. Okay, so in pure resistance, the voltage is in phase with the current and constant with time. The current and voltage reach their maximum values at the same time. So maksudnya, after a certain period of time, daripada sini, diorang sampai sini pada masa yang sama. Begitu juga after a certain period of time, current dan juga voltage akan sampai ke peak. Okay, so they are going to rotate with the same angular frequency. And they are in phase dekat sini. In phase maksudnya tak ada perbezaan. The difference between them adalah zero, kita panggil in phase. Okay, bila ada difference in phase, they are called not in phase, anti-phase. Okay. So the resistance in a pure resistor pula, resistance kalau kita nak cari nilai R dekat sini kan selalu kita guna Ohm's law, V is equals to IR yang biasa. So resistor dekat sini can be defined using VRMS over IRMS ataupun V0 over I0. So kalau kita nak guna V dengan I ni, dia kena yang sama. RMS kena dengan RMS, peak dengan peak. Baru boleh dapat R dekat sini. Okay, and then the instantaneous power. Okay, P instantaneous. Okay, kita nak cari power at a particular instant for a pure resistor case. Kita akan ada power is equals to IV, equation yang general, I square R and V square over R. Okay, so tempat I ni kita akan substitute dengan equation untuk I tadi itulah, iaitu I0 sin omega T. Masukkan dekat sini I0 sin omega T. Begitu juga tempat V, kita substitute dengan V0 sin omega T. And then kalau awak kembangkan, awak akan dapat V0 I0 sin square. Sebab sin darab dengan sin. Ini adalah identity kamu lah. So kamu akan dapat sin square. So what you have here is P is equals to I0 V0 sin square omega T. Dan kita tahu bila I0 darab dengan P0, you're going to get I0 darab dengan V0, you're going to get your P0. So this equation also becomes P0 sin square omega T. So ini adalah graph of power versus time. Tapi kalau kamu tengok, all your graphs are on the positive side sahaja. Okay, all your graphs are on the positive side sahaja. Sebab apa yang kita ada dekat sini adalah sin square. Okay, bentuk graph kita adalah sin square. Maka kita dapat hanya on the positive side sahaja, above zero. Tak ada yang below zero, semua above zero. Graf ini, bentuk ini, nama dia adalah P0 sin square omega T. Cannot, sit down. Dia adalah P0 sin square omega T dekat sini. P0 adalah maximum value dia. Half of the P0 adalah average kamu. Okay, average dekat sini kita tak dapat kosong lah. Sebab ini adalah case pure resistor sahaja. So average power untuk pure resistor adalah IRMS square darab dengan R. Ataupun half of I0 square R. Ataupun half of V0 I0. Ataupun half of P0. Semua ni benda yang samalah. Cuma kita derive untuk tengok apa informasi yang kita ada dalam soalan untuk kita guna. Okay, basically P average adalah separuh daripada P0. Mama upstairs, go. Okay, are we good? Sorry lah. Faham ke part sini? Setakat je faham, Miss.
Okay. Kita akan ada dua jenis power Untuk AC, pure resistor akan ada dua jenis. Instantaneous, we are talking at a particular instant. Maksudnya dia akan bagi pada saat keberapa dia nak power itu, and then you're going to use this equation lah. Sebab kita kena substitute nilai T kita, contoh pada saat kedua, and then kita boleh dapat power kita. Alright. And then kalau dia nak average power, you can use either one of the equation, depends on what you have in the question lah. Selalunya yang paling basic adalah V0, I0, half ini. Ini yang paling basic kita akan guna lah. Half of the P0, I0. Okay. So, resistor in the AC akan dissipate energy in the form of heat. Okay, energy yang keluar dekat sini adalah in the form of heat lah. Kita akan rasa pemanasan dalam kita punya circuit itu. Okay, next kita nak tengok pada case pure capacitor pula. So untuk case pure capacitor dan AC circuit, what you have here is you are going to have only capacitor connected to your AC circuit. Kalau tadi pure resistor, kita hanya ada resistor connected to the AC. Ini kita akan ada capacitor connected to the AC. Okay. So untuk capacitor dekat sini, pure capacitor means no resistance and self-inductance effect in the AC circuit. Maksudnya dalam circuit kita takkan ada komponen resistor ataupun inductor langsung. Kita hanya ada kapasitor sahaja. Okay. So for your capacitor, kita akan ada voltage across the capacitor, VC. Okay, voltage across the capacitor adalah V0 sin omega T. Whatever voltage that comes from the power supply ini. Okay, voltage yang akan go across this capacitor adalah voltage yang daripada power supply. If you remember the process of charging, discharging yang kita belajar sebelum ni, kita akan charge your capacitor up to the maximum charge. Betul tak? Q akan sama dengan Q0 yang paling maksimum. Bila Q0 itu dicapai, how do we know we have reached Q0 adalah when the voltage across your capacitor is equals to the voltage from the power supply. If you remember charging, discharging lah kan. Okay, kalau tak ingat boleh pergi tengok balik. Dalam charging, discharging tu kita ada mention dalam proses charging kita ini, alright, you will reach a maximum charge being stored in a capacitor when the voltage across capacitor is equals to the power supply. So sekarang voltage across capacitor kita adalah voltage from power supply iaitu V0 sin omega T yang daripada sini. Okay, so the voltage on the capacitor depends on the amount of the charge you store in the plate. The charge accumulates on the plate of the capacitor is given as Q is equals to C V across capacitor. And then kita kembangkan, kita akan dapat Q sama dengan C V0 sin omega T. Therefore, current yang akan flow in the AC circuit for capacitor, okay, untuk capacitor ini, I adalah dQ over dt, iaitu rate of your charge flow. Rate of your charge flow dekat sini. So, Q kita pula sama dengan C V0 sin omega T. So, kita akan tulis dekat sini D C V0 sin omega T. Kita differentiate tu dt. And then C V0 ini adalah constant, so kita bawa ke depan. No Michelle, no. C V0 ini adalah constant, kita bawa ke depan. So yang kita akan differentiate adalah sin omega T sahaja with respect to T. So when you differentiate sin omega T, okay, kita nak differentiate sin omega T dekat sini. Apa yang kamu akan buat adalah term di hadapan T kita akan bawa ke depan. Term di hadapan T adalah siapa? Omega. So you bring omega in front and then you are going to differentiate the sin dekat sini. Differentiate sin dapat cos. So hasil daripada differentiation ini adalah cos omega, omega cos omega T, iaitu ini. Omega cos omega T. C V0 tadi tu kita tak kacau, kita tulis balik. Okay. So C V0 omega sin omega T is what we get as our current in the circuit. Ini adalah current yang akan flow dalam circuit. However, C V0 omega ini can be written as I0. Okay,
nilai capacitance darab dengan maximum voltage darab dengan angular frequency dia will give you maximum current. So you can now write this as I is equals to I naught. Sorry, saya tertulis sign dekat sini. Ini adalah cos. Cos omega T. So kita ada I naught cos omega T. Oh no, Michelle, come here. Okay, so kita akan ada I naught cos omega T. Okay, graf yang kita ada dekat sini untuk I adalah cos graf. Okay, so maksudnya current yang akan flow dekat sini adalah current yang berbentuk masih sinusoidal, cuma dia adalah berbentuk cos dekat sini. Okay, so kalau kita tengok dalam kamu punya graf ini, your V versus T, ini adalah V, ini adalah T kamu. Untuk V kamu ada sin graf yang selalu kita ada. Okay, ini memang sin graf, dia tengah change sinusoidally dekat sini. Untuk I pula, kita ada bentuk cos. Okay, maksud cos dekat sini adalah dia masih sin graph, cuma your sin graph has been shifted. Okay, dia masih sin graph, your sin graph has been shifted dekat sini. Okay, so maksudnya pada masa T is equals to 0, your current is already at a maximum. Current kita dah start daripada maximum. Tapi whereas for your V pula, when your T is equals to 0, V kamu masih kosong. Okay, so maksudnya sebelum kita dah start circuit ini, kita dah ada maximum amount of current dalam kita punya circuit because apa? Because your capacitor has already stored charge. Dia dah ada charge. So even though you start your power supply dekat sini, kita dah ada current dekat circuit kita dekat sini. Itu maksud your I is already at maximum. So bentuk graf untuk V kamu akan give you a sine graph. Whereas untuk I kamu, you're going to have a cos graph. Maksudnya shifted sine graph lah. Graph sine kamu have been shifted. Itu saja. Sebab kalau nak dapatkan sine, kamu complete je lah dekat sini. Betul tak? So, tapi kita shift the graph. So you have a cos graph here. Okay. So kalau kamu tengok dekat sini, untuk phasor kamu pula, for your phasor, when your T is equals to 0, your V is equals to 0. So dia duduk sini lah, dia ikut yang merah ni. Okay, ini ikut merah sama. And then for your I pula, for your I pula, when your T is equals to 0, your I is already at maximum. Begini. Okay, so this is the phasor for pure capacitor. Kalaulah kita nak cari phase difference, to find the phase difference, tadi saya cakap phase difference adalah perbezaan dalam fasa. You're going to take the angle of the voltage equation, tolak dengan angle of the current equation. So untuk tolak the phase difference, to minus the phase difference delta phi ni, iaitu phi of the voltage minus dengan phi of the current, they must have the same shape of the graph. Okay, kena sama shape baru kita boleh tolak. Must same shape. Dia kena obey shape yang sama baru boleh tolak. Okay, selagi dia tak sama shape, awak tak boleh tolak dia. Okay, kalau kita tengok shape kita tadi, untuk voltage adalah sine graph, untuk current dia adalah cos graph, iaitu macam kita cakap shifted sign kan, so dia berbentuk cos. So equation yang kita ada dekat sini untuk kamu punya voltage adalah sine, untuk kamu punya current adalah cos. Sebab itu kalau kamu tengok dekat sini, dia tukar equation cos ni, dia pergi ke sine. So you have to shift back, kita tukar. Dia membawa maksud yang sama sebenarnya. So as you can see, you have just shifted dia by pi over 2. Okay, kita shift dia by pi over 2, iaitu sepatutnya current kena duduk sini. Baru mula daripada kosong, betul tak? Baru kita boleh dapat sine graph, tapi sekarang kita dah berada dekat sini. So your graph is actually leading by pi over 2 dekat sini. So sebanyak 90 degree. Beza dekat sini adalah by 90 degree dekat sini. So as you can see, so to shift dia balik pergi sine, dia punya nama akan berubah menjadi I naught sine
omega T plus pi over 2. Dia benda yang sama. Cuma ini kita guna nama cos, ini kita guna sin. So now at this particular point, you can find the phase difference sebab dua-dua mempunyai bentuk sine graph dekat sini. Sin omega T. So voltage punya angle kena tolak dengan current punya angle. Voltage punya angle adalah omega, tolak dengan current punya angle omega T plus pi over 2. So bila kita tolak, kita akan dapat negative pi over 2. Okay, negative pi over 2 dekat sini indicates, negative pi over 2 dekat sini indicates kita ambil V yang tolak dengan I. Betul tak? Angle of the V minus angle of the I. Okay, so bila kita dapat negative, this indicates that your V dekat sini, V kamu lambat. Okay, ataupun lag by pi over 2. Okay, bila T sama dengan kosong, V kita baru dekat 0. Tapi I kita dah dekat maksimum. Maksudnya V kita lambat sebanyak 90 degree dekat sini. Okay, itu beza antara I dengan V dalam kes ini. Sebab kita ambil V yang tolak dengan I, kamu akan dapat negative pi over 2. When you get negative pi over 2, this indicate your V lags behind the current by pi over 2 radian. Tapi kalaulah contoh kamu ambil angle phi of the current yang tolak dengan phi of the V, kamu akan dapat omega T plus pi over 2, angle of the current minus dengan angle of the voltage, kamu akan dapat positive pi over 2. Benda yang sama sebenarnya, cuma ini kita ambil V tolak I, so V lambat. Negatif ni indicate lambat. Siapa yang lambat? V yang lambat, lags. Tapi kalau kita ambil I yang tolak dengan V, kita dapat positif. Kita cakap I leads V by pi over 2. So tak ada masalah lah kita nak cakap siapa yang lambat. I yang cepat ke atau V yang lambat. Yang penting beza antara mereka adalah by pi over 2. So for pure capacitor, they have difference in angle between them sebanyak 90 degree. Okay, kita boleh cakap V lambat atau kita boleh cakap I yang cepat. I leads by pi over 2 ataupun V lags by pi over 2. Tapi jangan confuse diri, ingat salah satu sahaja. Okay, are we good up to this particular point? Yes, miss. Faham tak? Amma ada ini. Okay, so sekarang kita nak tengok, kalau tak ada masalah bahagian situ, sekarang kita nak tengok macam mana nak cari capacitive reactant. Okay, iaitu kita cakap bila kita ada capacitor in a circuit, the capacitor can also oppose the current flow. Capacitor can also oppose the current flow when you have a reactant in it. Betul tak? So sekarang kita punya opposition adalah using capacitive reactant. Kita akan guna capacitive reactant dekat sini. So capacitive reactant, no. Okay, sit down. Okay, capacitive reactant kita guna simbol Xc dekat sini. So Xc dekat sini adalah konsep dia sama juga. Kita akan semua start dengan Ohm's law, V is equals to I R. Di mana resistor yang oppose current sebelum ni, betul? Cuma sekarang kita tak ada resistance to oppose, kita akan guna reactant dekat sini iaitu capacitive reactant to oppose the current. So what is going to happen adalah our equation here, tempat opposition itu digantikan dengan oleh capacitance, so kita akan guna I Xc. So what are you going to have adalah V over I. V RMS bahagi dengan I RMS will give you capacitive reactance ataupun V naught over I naught. Okay. Sebelum ni kita ada deduce that I naught ini kita cakap sama nilai dengan C V naught omega. So you can write it such as V naught bahagi dengan C V naught omega. Cancel V, kamu akan dapat 1 over C omega. Omega adalah 2 pi F. So your capacitive reactant adalah 1 over 2 pi F darab dengan nilai capacitance kita.
Ini adalah equation untuk capacitive reactant. Okay, so if you know the value of capacitance, you can multiply dengan omega and then kamu bahagilah dengan 1. Kamu akan dapat nilai capacitive reactant. Okay. However, awak kena ingat ini if you were misalnya please. Go sit there. Okay, minta maaf semua. I'm extremely sorry. I can't help. Okay, awak kena ingat bila tak ada resistance, kita dah ganti resistance dengan reactant dekat sini So, kita punya V dengan I dekat sini kita relate dengan reactant XC ini, okay? So, it is no longer resistance because you have pure capacitor here. Okay, sama saja macam kita tulis untuk pure resistor. Pure resistor adalah V RMS over I RMS, V naught over I naught. Cuma kita berhenti sampai sini sajalah. Tapi however dekat sini we have something to relate dengan I naught kita, which yang kita deduce tadi iaitu C V naught omega. So kita gantikan, so kita boleh dapat XC kita. So the equation to find XC when capacitor is given adalah inilah. Kalau dia bagi V RMS dengan I RMS, boleh guna terus yang general kita. So instantaneous power dekat sini sama saja macam kita guna untuk pure resistance, iaitu IV, I square R ataupun V square over R. You have to substitute the respective I dengan V lah. V dekat sini adalah V naught sin omega T, however I adalah cos omega T. Sebab I kita leading V by pi over 2. So dia mempunyai cos graph. I kita adalah cos graph dekat sini. So kita akan substitute yang cos tu lah. Lepas tu, kamu pun kembangkan, kamu akan dapat I naught V naught half of sin 2 omega T. Ini kita guna identity untuk darab cos dengan sin. So ini bentuk graf kamu. So kamu akan dapat equation begini. So untuk pure capacitor, average power dia gives you a 0. Okay, so dekat sini kita hanya boleh cari instantaneous power sahaja untuk pure capacitor. You cannot find the average sebab average dia adalah kosong. Instantaneous dekat sini guna equation yang ini. Kalau tadi untuk kamu punya resistor, your instantaneous was I naught V naught sin square omega T ataupun P naught sin square omega T. Dan average kita ada banyak lah. Sebab kita punya graph semua sitting on the positive sahaja. Untuk kapasitor, tidak. Kita ada atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Sebab kita ada sin graph masih. Bentuk dia masih sin, cuma angle kita 2 kali besar. 2 omega T. Okay. So kita punya P average dekat sini adalah 0. Your P average is 0. So you cannot find P average for your pure capacitance. However, you can find your instantaneous dekat sini. Instantaneous kita dekat sini adalah depends on whatever your time is lah. Okay, so next dekat sini adalah kita nak tengok relationship between the capacitive reactance dan juga frequency. Okay, disebabkan equation yang kita dapat untuk XC adalah XC was 1 over 2 pi F darab C daripada sini atas ni yang table ni. From here, you can relate that XC is inversely proportional to the frequency. Okay, your XC is inversely proportional to your frequency. So as your value of your frequency increase, nilai kapasitans kamu akan berkurang. Reactive capacitance kamu akan berkurang bila frekuensi kamu meningkat. So ini adalah bentuk graf untuk relationship between the reactant dan juga frekuensi.